Bienvenidos a Segundas Intenciones, evento internacional de arte y pensamiento creado por Lodo, plataforma de artes vivas. Segundas Intenciones es un espacio virtual en el que diversas voces localizadas del arte y la ciencia se encuentran en intercambiar y crear visiones sobre modos de existencia alternativos, relaciones interespecie, correspondencias con el territorio y también con las máquinas. Esto es Lodo, es un evento internacional de arte y pensamiento que impulsamos desde nuestra plataforma. Y damos la bienvenida entonces a Marcela, Leila y Laura. Laura, cuando quieras, empezamos. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Hello everyone. Hola, ¿qué Good tal? evening, Buenas good tardes. afternoon. Super happy to welcome you. Estoy muy contenta de darles la bienvenida Thanks a so esta much charla. to Lodo to gather Gracias us, to mucho bring us together. a Lodo, And a toda la gente que nos reunió. so we really celebrate having this Así unpredictable exchange, we could say. celebrando tener este encuentro And this possibility of creating knowledge y esta out of posibilidad nothing. de generar contenido de la Creating nada, new links and new crear possibilities nuevos for links y thinking nuevas and being. posibilidades para pensar. So I'm going to just very briefly introduce Muy brevemente voy a Leila, introducir a Chakroun, Leila, Marcela, Basch. Chakroun y Marcela Basch. We're going to be having a conversation. Vamos a estar conversando hoy. Leila is a PhD candidate at the Leila es Institute una of candidata Geography de and PhD Sustainability from the Sí. University of Lausanne de la Universidad de in Lausanne, Switzerland, en Suiza, under the supervision of bajo la the supervisión economist Professor Christian del profesor de economía and the Christian anthropologist y el Dr. antropólogo Johan Moreau. Johan I Moreau. hope Leila then she will explain a bit Espero que Leila nos explique the impact of having such un poco el supervision, impacto so de to tener say. semejante Her supervisión. research she will develop a bit further later, but focuses on human-nature relationships in the perspective of the environmental humanities on the Ella se basis of a dedica long a ethnographic la, fieldwork within the permaculture movement, both in ella Japan trabaja and con in el Switzerland. movimiento de She permacultura, con investigates el three colectivo de ciencia dimensions de of the arte, ecological transition investiga of the la agri-food system, transición the ecológica sensorial dimension of non-human encounters, the territorial political dimension trabaja con of la landscape dimensión transformation, territorial and the systemic dimension of post-capitalist experimentations. Besides her PDH, además she's de engaged sus in local PhD networks for the promotion of permaculture. para la promoción de la She permacultura. also partook in the art science collaboration Trabaja con el Imaginaries colectivo de ciencia in de French, arte, Imaginaire de futur possible, Imaginar el futuro posible en Imaginations francés, of possible futures, and she organized, which was organized by the theater of Bidi in organizado por Lausanne, el in Switzerland. teatro en Lausanne, en Suiza. A little bit more briefly, but Marcela will also will develop her practice. Marcela también nos va a contar un poco de su práctica. Argentinian. Ella es argentina, es una periodista. She has a degree in, sorry, I'm translating in the same moment, in literature. Disculpen, She's a estoy journalist, Es communicator, periodista, es and docente, es teacher. comunicadora. She studies and is involved with collaborative, Estudia y open, está free involucrada con especialistas de la cultura libre. experiences from the perspective of the Desde common la goods. She perspectiva was de founder los of escenarios the comunes. portal of Es la news, fundadora El del Plan C, portal de and she noticias El Plan C co-organized the encounter, y international coorganiza encounter Commons, and she el will encuentro internacional develop COMUNES. more on that Nos va a very contar un soon. poco más. So Leila and Marcela, thanks Así so que much Leila y for Marcela, muchas being here, gracias por and estar aquí. I will pass briefly word Y to voy a you. pasarles brevemente la palabra a So you can ustedes. perhaps a little bit to Así que tal understand vez nos pueden explicar the un poquito más perspective para from where entender you're la speaking, perspectiva or de dónde están of the hablando. context. So thanks for the introduction. Muchas gracias por So la currently introducción. I'm writing my En este PhD, momento estoy but escribiendo mi as you doctorado, said, I have pero como spent a lot of time dijiste, in the estuve field, pasando mucho tiempo en este and what might tema. be
important to say ¿Y for qué the es lo talk más importante today para is decir that para esta charla de hoy? it really relate to Es que experimenting se relaciona con la other ways experimentación, of de otras maneras collaborating de with colaborar people, but con personas, also pero take into también account tener en non-human cuenta beings seres no humanos into agricultural practices, en las prácticas de agricultura, and non-human can I don't know, include y como like los no animals, but humanos pueden also incluir all the animales, pero insect that también create the insectos soil y and todo lo que everything. crea la And tierra. so what interested me in the Lo field que is me like interesa a mí en este how do they take those non-human being into account in es the cómo se design of considera estos no permaculture humanos en el places, diseño de permacultura, and what do they say about y it? qué es lo Like que what, dicen, how do they word their practice? What's the meaning of doing cuál that? es el The sentido de symbolic esta behind it. práctica, el simbolismo detrás And de I eso. have kind of compared Japan and Switzerland. Comparo It could Japón y be Suiza weird or y puede arbitrary, ser raro o but arbitrario, I thought it was pero interesting pensé que because era interesante from the human nature porque relation, desde la I relación think those entre two el countries humano y can la be naturaleza, seen as opposite estos dos países in pueden their verse como tradition of opuestos en sus relating tradiciones, to nature. de cómo se relaciona la naturaleza. For like in Switzerland, we have a kind of En Suiza like the tenemos dominant paradigm. I mean, el like we paradigma have dominante, more like a scientific perspective on tenemos una nature perspectiva that has to be científica sobre la studied from naturaleza like que debe a ser distant estudiada perspective, desde una perspectiva and distante, then bodily experience of nature is not important or not taken y a into account in tener una science experiencia corporal or con la should be naturaleza avoided. no es importante, en este caso debería And in ser. nature, they more have like a phenomenological perspective on nature where the senses are seen as donde los sentidos se ven preferential means preferentes to gather information. para But now I mean, like acumular in the global información, world, of pero course, en el mundo global it's converging. Like it's a mix now in Switzerland and está Japan mezclado Japón y and Suiza, in the other country. But it interested me pero me interesa how mucho it can affect this cómo puede afectar representation of esta nature, representación de la how it can naturaleza, affect practices, cómo puede afectar la and práctica how it can affect alternative y to cómo puede afectar capitalist dominant alternativas a la dominancia models. capitalista y los modelos capitalistas. Soy Journalist una for 20 periodista, years. I hace was a 20 años teacher que in ejerzo la university. profesión, soy docente en la I universidad. have my degree in literature, and in the last Tengo 8 years, since 2014, Desde el I got 2014 fascinated yo with estoy the fascinada whole free, open, peer-to-peer world. con este I mundo discovered it abierto puerto a puerto que suddenly, estoy and we descubriendo could say with all repentinamente, y lo que the podemos collaborative decir systems and con todo el collaborative sistema economies colaborativo y in la economía 2014, and I thought, colaborativa. okay, this is fascinating, and Esto es I fascinante, me don't see much parece, people y yo speaking no about this, veo so muchas personas hablando de I este will tema, speak about así this. que yo And voy a hablar de este tema. then I put up my humble portal, El Plan Luego voy a C, poner mi which is humilde portal, el Plan it's C, C for collaborative and also for commons and for que sirve co, para basically, which means doing together. lo que queremos hacer And es since that presentar moment, algo I juntos, y just kind of took that mission. I said, desde ese I'm momento going to yo talk me about llevé a this. cabo I'm esta going to be the misión, voy a journalist hablar who de esto, voy a follows ser la this periodista que kind of developments, because sigue I este don't see desarrollo, anyone doing this in porque no veo a Spanish. nadie haciendo esto en español, And my focus was y mi foco changing siempre fue in this cambiando journey, en because in the este beginning trayecto, I porque al started principio following what empecé was called at the moment siguiendo lo que se collaborative llamaba economy en or el sharing momento la economy, economía and colaborativa o la at economía, some point that diverged, and y en the ese sharing economy momento became more and se more corporative, diversificó like y se say volvió un poco Uber más or Airbnb. corporativa, And como decir I Uber o took another Airbnb, y direction, and I entonces tomé followed otra dirección y seguí collaborative economies la in a economía more colaborativa horizontal peer-to-peer sense, right? en un sentido So más puerto a I puerto. focused more Entonces on me hacker ocupé movements, más en los movimientos repair hackers, movements, en los movimientos de reparación, open science movements, open knowledge movements, movimientos de
in that journey I met a lot of amazing En ese people. recorrido With some encontré of mucha gente them, muy I interesante. co-organized events Con as algunos de ellos COMUNES, as you organicé said. That was eventos a como festival, COMUNES. an international festival Hicimos meeting that festivales we had in Buenos internacionales y Aires in encuentros internacionales 2016, 17, and 18 en with Buenos the help Aires en of 2016, Goethe 2017 y Institute, which 2018. helped to make it international. Talk about commons, Cuando we hablamos de talk about comunes, the land, the environment, hablamos de la tierra, the knowledge, the del culture, conocimiento, de la the cultura, internet, which is knowledge and internet, culture, a lot of things. So muchas it's cosas. more like a perspective, Es and más una we had this vision Teníamos to esta try visión to put de together a tratar lot de of poner different people and different mucha gente practices distinta y that prácticas we distintas. felt. I say we because I talk about me Digo, and my partners. nosotros sentimos, y cuando in digo this. nosotros es porque Adriana hablo Besaquén, Mariano de Fresol mí y y de mis Rocío Bustamante. compañeros. Rocío Bustamante, por We ejemplo. felt that some Nosotros experiences, some sentíamos que practices estas had a lot in experiencias o common. estas For prácticas tenían instance, mucho en común. Por ejemplo, communitary coins, not coins, what's the word? Currency, right? monedas comunitarias Alternative currencies and permaculture and como permacultura, hacker movements, hack o labs, movimientos and hackers o repair laboratorios cafés. hackers o cafés de We reparación. understood that Nosotros entendimos all those different que practices todas had esas something in common, prácticas and distintas that tenían thing that algo had en in común, common y todo was eso que this y eso que perspective tenían en of común era esta perspectiva horizontal sharing of de peer-to-peer compartir practices. horizontalmente. So this Prácticas is the perspective Esta es I'm una bringing here perspectiva today. que This is the traigo hoy. perspective I'm interested in, and Es la every que day me it interesa shocks y me, it todos strikes los me días me how this sorprende perspective is cómo less esta and less perspectiva shared, se right? comparte menos y menos. I feel that in this Yo world, siento que en este mundo everyone is todos están. The common sense now is that El everything sentido is común private hoy es until que todo you es privado, say the contrary, right? hasta que uno dice lo No contrario. one is thinking, okay, Nadie está this is a common good. pensando, bueno, You have esto es un bien común. to reclaim that every Tenemos que time, to reclamarlo cada remember, vez. hey, we can have Hay que access, we recordar, can che, have nosotros a podemos right tener to acceso, podemos access tener to, I don't know, fresh air, al to aire say, libre, right aire to the fresco. city, and right to space, and right to Tenemos education, el derecho and a right la to culture. educación, al So espacio, a la that's the perspective cultura, a la I'm bringing ciudad. here today. Esa es la Thank you. perspectiva que estoy trayendo hoy. Muchas gracias. Sorry, Brevemente me voy a presentar. I forgot. So I'm Laura Kalauz, and I'm Soy an Laura artist. Kalauz y soy You una know, artista. in Argentina. I lived Estoy en a Argentina. long time in Switzerland. Hace mucho viví en And Suiza. yeah, and my practice somehow, Mi yeah, it has to práctica, do with de alguna manera tiene que ver, lately, so to say, or the last years, thinking en of los últimos años art in estuve terms pensando of en arte en términos utility, de utilidad, with all the problems that this word con todos los might bring, problemas que esto but puede using it conllevar, to pair with the word art, pero lo uso because para art is supposed emparejarlo con la to palabra not be arte, useful, right? And or have a different sense of usefulness or unusefulness. And yeah, porque so el arte I debería also been tener otro working in sentido different que no structures tenga que ver and con el uso o el collaborative exceso. situations. Trabajo en And, estructuras de colaboración también. maybe what I can introduce in terms of Lo que puedo introducir en axis términos, of, can you hear me properly? Can you hear me no well? sé si me escuchan bien. Yeah. I've been lately with also with a group Últimamente of estuve artists, trabajando con un grupo de artistas, Cecilia Blanco, Marina Quesada, Cecilia Blanco, Marina and Quesada, Elina Rodriguez. We've been Angelina Rodríguez. working on a Estuvimos project which trabajando en un proyecto had a lot to do with, in que a way, tuvo what mucho que ver, or we found, I think the three of us found a link when we start to have our conversations, in the sense of that this encontramos project we un are working, link en este I will proyecto en el que describe estamos briefly. trabajando It's ahora, que voy a called describir Cavar, brevemente, que se llama Cavar. Digging, and it was a lot of it was crystallizing some of the ideas Fue we start to share, cristalizado because algunas de las ideas que what empezamos a we did is to compartir, take porque a lo que human hicimos space fue agarrar un espacio humano perceived as vacant, percibido como because it's vacío, this kind of oh, I don't know in English the word, but it's terreno baldío, so it's porque es like un terreno baldío, spaces where there is nothing un built espacio yet donde in no the hay nada city, construido, and porque they are estamos en la ciudad, most of the time perceived as vacant, or as if something is missing, y whereas generalmente maybe se ve como que algo está it's enough, faltando. or of course we need
spaces where it's not built in the Pero city, and we claramente can necesitamos espacios have donde no haya different uses for construcciones y this as a podamos tener community. distintos usos. So we focus on these kind of spaces Entonces in the nos city, and the enfocamos en project had estos to do with espacios en la ciudad, y el proyecto tiene que ver the action of making a hole in it, con la acción de hacer un as far as we could agujero, go, in agujero lo más several days profundo que non-stop podamos, digging. sin parar And por also varios having días, different kinds cavando. of conversation with Estuvimos local geologists, teniendo distintas conversaciones con local geólogos humanists, architects, y humanistas, and, arquitectos, also other artists y también that otros have been also artistas researching on que habían land estado and soil, investigando especially. So la tierra. as artists, we find ourselves busy with this material, Como which, artistas I mean, we have nos all encontramos muy education ocupadas or con as ese dancers material. or choreographers, and we find La mayoría ourselves somos face to bailarines, face with the action of coreógrafas, making a whole, y nos and vimos busy enfrentadas a la with the acción issue de of cavar soil un as a agujero very urgent issue to be dealing with as y pensar en la contemporary tierra artists. como un tema muy So, urgente. Muy Yeah, bien. I think at some point we all Yo know creo que what en we're algún talking punto about, nos but van a still, entender de lo que estamos hablando. it's interesting to give some context. So I Es muy will share with interesante. you some Quiero dar un images poco de just to contexto. Voy a guide mostrar these algunas imágenes ideas. para guiar estas ideas. Here, you'll tell me if you see okay. Ustedes me dicen si ven Please bien. do something like this. Yes, thank you, Leila. Okay, so some weeks ago, a friend Algunas of semanas mine atrás, sent una me this amiga mía me image mandó esta that imagen says, nature is the dice, new luxury. la naturaleza And es el nuevo it shocked lujo. me. Y As you quedé can en see, shock. it's Como ven, a publicity, es right? una publicidad. They are selling Están property, vendiendo saying propiedad this. diciendo Nature esto. is the new La luxury. naturaleza And es I el nuevo thought, lujo. how Y can yo they pensé, say ¿cómo that? I pueden mean, decir how esto? can they say it out ¿Cómo loud? pueden decirlo en Right? voz alta? Like, at which point ¿En this qué became a normal momento thing that esto you can pasó just a say, ser algo okay, normal que uno puede nature decir? is a luxury, and if Bueno, you la can naturaleza afford es it, un you lujo, have y si it, lo podés and if you pagar, lo cannot, podés okay, tener, y you're si no, screwed. It's not for estás, you. Okay, no you're es para not vos. allowed to nature just for No se being te human. You have permite to la pay for it. naturaleza solo por ser It humano, was sino que hay very que pagar shocking por to ella. me. Y la verdad And que me then I choqueó realized that porque these me people di who are cuenta que estas selling personas que están vendiendo this private neighborhood estos barrios privados in near Buenos Aires, they are cerca de Buenos not Aires, remotely the people who invented this, who came up with this idea. I mean, I Googled this in English, and esto lo it's working googleé in en English inglés, too, and they are y también selling funciona en inglés, trips, y tourism, and están of course real vendiendo estate viajes y with this turismo, slogan, y right? Nature is the new luxury, which is como la something naturaleza es el nuevo so lujo. unthinkable. Lo que es tan So impensable, I think this is porque related yo creo que esto with está the problem relacionado of the con el land, and problema de la tierra, I think that we can think y yo about creo que nosotros the podemos pensar land and property en la and use tierra of y the la land. We propiedad y have el two uso de la scales, tierra right? en dos One escalas. scale is Una rural escala land, es and the other is urban tierra land, rural as y la Laura otra es was tierra saying. urbana. En lo rural Land tenemos and mucho para property, decir sobre el and plan how de land propiedad is y taken cómo as la tierra basically as an asset se tiene in South como America and Argentina for centuries, and now we can see that. I mean, lo que this is an podemos ver en ongoing Argentina es que conflict este that started conflicto when Europeans came que here, empezó con los and that is europeos alive vinieron every acá day. está vivo I cada wanted día. to share with you some pictures about Quería the mostrarles Mapuche conflict algunas from this week. I mean, imágenes de we los are conflictos con los mapuches en nowadays esta in semana. conflict about land and Estamos about teniendo how we conflictos understand land and sobre la tierra y cómo how we entendemos la could tierra use land. y cómo So podemos usar la tierra. It's not only here, of course, it's not only in Argentina, it's not only about No es solo aquí, Mapuche no es solo en Argentina, no land es solo or con la comunidad Mapuche mapuche y sus conflict. tierras, We can sus think about the conflictos, sino que same también podemos conflict in the pensar en los north. mismos Thank you so conflictos en el much. norte. Thank you. Muchas gracias. We can think about Podemos pensar in the north, in the Chaco, en el norte, en I don't Chaco, know en the word in Argentina. English, the desmontes. I mean the process when you El proceso de desmonte. go to a land and cut Cuando off se va a una tierra all the forest to y make it se a land for deforesta y agriculture, se for soya, prepara for para instance. que sea We una have tierra this para same process la in agricultura, y Paraguay, tenemos where este mismo we have proceso en a Paraguay, big concentration, donde the tenemos una most gran important concentración, la concentration más of land importante in the concentración world, de I tierra think. en el mundo. Well, that's the Mapuche conflict, Ese exactly. es el conflicto de Thank you. Mapuche. In Paraguay, En you Paraguay have 80% of the land tenemos 80% dedicated to de la tierra soya and dedicada in a the la hands soja, of
2,000% of en the las manos owners. I mean, de it's really a big concentration. 2000% We de have los this with catastrophic jefes. consequences in Brazil, Tenemos where consecuencias the catastróficas en deforestation Brasil, of the donde la Amazon is being a big problem, not deforestación only for del Brazil, not Amazonas only es un for gran Latin problema para America, but Brasil y for the whole Latinoamérica, world, pero because para it's todo el mundo, accelerating porque está the acelerando global warming. el calentamiento You have global. there one picture of Tenemos a ahí newspaper una some imagen de un months ago, I diario think 3 months de algunos ago, meses with the news that now con la that's the noticia Amazon, that now dice the el Amazon Amazonas, is emitting carbon el instead of Amazonas ahora absorbing está carbon, which emitiendo is carbono en vez de really absorberlo, a lo cual catastrophe es in terms of catastrófico. climate, and En that comes en from términos the climáticos, conception eso of land sucede as an desde la asset to concepción produce de la tierra soya, to breed cows, and therefore to make como un money, activo right? para producir, I'm not saying that we don't need economic para movement, producir but comida para it's las really vacas. there's the new it's really complicated. Sí, no, yo lo que estoy diciendo I es que mean, es we'll muy have terrible complicado. Lo consequences. que va a You can tener es show Laura, please, the consecuencias next terribles. picture, Laura, and si you'll puedes see mostrar la that próxima the foto, drought van a that ver starts in the que la Amazon comes sequía que empieza en el very quickly Amazonas to Argentina. That's the llega a la Paraná River, Argentina, ese es el río absolutely Paraná, dry in an historic low seco this whole year. So de una manera that's what we histórica. have with rural lands, Lo que tenemos and then con we tierras can rurales think what happens era eso, with y después podemos pensar also lo que with pasa urban lands, con right? las tierras urbanas. I'm not sure if we're in urban lands already with the No sé si ya yeah, I llegamos a think so. tierras urbanas con las imágenes, creo que Yeah, sí, exactly. ahí está, ahí lo podemos ver. So that picture is Entonces, about esa imagen a project, es un proyecto, a development, a real estate un project in the shore, in the proyecto coast de of viviendas Buenos Aires en la City, costa de Buenos that is Aires, called Costa Urbana, que se and llama Costa it's Urbana, supposed to build y a lot of supuestamente 145 construiría meters towers, as you can torres see, de in 145 70 metros hectares dentro de 70 place, hectáreas, which is a de un very terreno de big 70 place. hectáreas, que es muy grande, And that would bring us, well, a lot of catastrophic y lo que nos consequences in traería the sería climate, in the catastrófico en access términos to the climáticos land and to the nature y lo que tiene in que ver Buenos con la tierra y Aires, la but still naturaleza en Buenos that is Aires. a law now that is being revised. I was part of a public Y se audience está last week on revisando, this estuve en una subject, and in audiencia this pública public sobre este audience, tema, more than 500 people said, I'm más against, and de only 9 people said, I'm for these towers, because they are so muy poca obviously gente está only a a favor de business. I las mean, they torres are not porque about es housing at un all. negocio, no tiene que ver con A very viviendas, no important tiene que ver con architect, un Beatriz proyecto de Pedro, she said viviendas. that she coined the term safety boxes housing, or arquitecta dijo, safety boxes building, because she said those buildings estaba are not being hablando built to de que estos be edificios no estaban siendo to be construidos houses, to have para hacer people casas, living in para them. tener They gente are viviendo en being ellas built mismas, only sino que to están be siendo an asset, a construidos para ser financial asset. un Okay, activo like financiero, Bitcoin. como So it's really Bitcoin. nonsense. It's really Entonces no nonsense tiene sentido, to take land as porque an asset, se está because it has a lot quitando of consequences. tierra como si fuese un That's the activo, como context si I can give fuese you now from monetario, Latin America, from y eso es lo Argentina, que le in podemos decir rural desde and Argentina y urban desde land. Latinoamérica y tierras Thank you urbanas for the pics, Laura. y tierras rurales. Muchas gracias por las imágenes, Laura. Lo que yo creo aquí, For example, in this big urban project, en este proyecto urbano tan grande, only part of the land are used. solo un pedazo de la And tierra then se it usa. invisibilized other después part of the lands. Invisibiliza otras So they partes de la take the tierra. best land, the Entonces se llevan la mejor tierra, flat land, la tierra central areas, and they plana, plan central, like y los que not in planean, detail. So they plan huge buildings. no en detalle, sino planean And then edificios if we enormes. see closer, Y si nosotros we might miramos notice de there más are so cerca, many spaces that podemos are notar que hay muchos not used espacios or que that están siendo haven't been usados planned o on no like han these sido administrative plantados maps. en estas mapas And those administrativos, spaces are very interesting, I sino que think, for esos us when lugares son muy we interesantes think para about nosotros, porque pensamos experimenting en experimentar post-capitalist postcapitalismo, practices or prácticas experience, postcapitalistas o because experiencias, they like from a broad perspective we porque don't desde see una them. perspectiva We just amplia see nosotros no vemos, how everything is under control, and lo if we único que look vemos es que closer, está there are todo so bajo many control, pero spaces si miramos that are still like
hay tantos not espacios being que used, and todavía no as you están were siendo saying, usados, y they're como vacant, ustedes estaban diciendo, vacíos, como according to the de acuerdo capitalist con el capitalismo, concept. con este concepto And I capitalismo. think Están that's what vacíos, sin you uso. were trying to say with your Y lo que project, estaban artistic diciendo, project lo of que estaban Kabar, tratando de decir con Kabar, is creo like yo, there are so much building, but es if que you hay look closer, tantos actually edificios, pero si there's se ve de still some cerca, hay algunos spaces pedacitos, algunos espacios that are free que from están libres capitalist rules, and de las then reglas there are capitalistas. spaces that Y hay can espacios welcome, that can que host other pueden experimentation, that can que host pueden, also experimenting what commons que pueden means experimentar lo in que real significa terms, comunes, what is to do in common, because it's really, I think the qué es lo que common se puede hacer en concept is común. interesting because Este it concepto goes de beyond comunes es the interesante porque va dichotomy más allá de between la private dicotomía and entre public, lo privado y lo like público. private being Privado individual siendo owning the land, individual and y public ser being the dueño de la state tierra, owning the y land and público then allowing siendo el some use of it. Estado el It's dueño de going la beyond tierra y the dándole dichotomy, otros usos, y va más allá de la creating dicotomía. something completely new. Crea algo And to completamente renew nuevo like y that renovar radically, the representation of land, the la use of the representación land, de la we tierra, el need uso de la tierra. Nosotros spaces, necesitamos we need espacios, places. necesitamos lugares. And I think Kabar, maybe you will Y show creo some que tal vez pictures. se pueden mostrar algunas imágenes. It's really showing that it's in between so Que much muestra que está building, entre tantos like, edificios. and still it's not under the same rule. Y no Like están nobody have bajo las planned mismas yet leyes. what Nadie to ha do with those planeado qué hacer spaces con in the esos city. espacios todavía. Not everything can be planned because Todo it's puede like ser there's planeado too much igual. land to Hay be muchas planned. cosas que hacer con la And tierra. I think, yeah, that's very interesting. Yo That creo que eso es muy with a closer interesante. look and Mirando más with the cerca, willingness also to revalue those vacant land and give them other le meaning podemos dar otros together. significados a estas tierras, For example, juntos, by just digging a hole, cavando un we agujero. create a new meaning of the land. We Podemos crear create also a un new nuevo direction sentido de of the la tierra, land. una nueva We dirección. choose together where we want to bring Elegimos that juntos land in the dónde queremos future. traer esta tierra en And el I think futuro. somehow Y yo permaculture creo que de people alguna does a manera little la similar permacultura es practices similar, because they also revalue tiene prácticas lands that similares, were not donde se revalúa la that tierra, didn't have that much value before. Yeah, tierras que no exactly. We tenían tanto see valor antes. Aquí podemos ver like exactamente a wall of maybe una a pared building and then de un something completely edificio different where you're digging. y algo completamente distinto a donde están cavando. And that's so interesting that Y eso es muy interesante it's just mixing porque se está so mezclando much different tantas diferentes matters, materias, people. Like we have personas, like plastic, que tenemos stones, people plástico, from all piedras, ages. personas de todas edades. And then we can see, we could have seen that Y space podemos just as haber like visto ese trash espacio como space basura, that have no value, and que then no you tiene just valor, revalue it and pero de repente offered se lo revaloriza a new way of like de una nueva seeing the manera space, de ver el practicing the espacio, de space, practicar en el espacio, de and habitarlo, also giving opportunities of people y to dar just use oportunidades their a personas body de usar su cuerpo in another way. en otra manera. And I think through other Y practices, like creo que a través de other otras way of prácticas, moving our otras body maneras de in mover nuestro spaces, cuerpo en el maybe we can espacio, get tal vez podemos other meaning from it. tener I otro think the sentido. way, like the action of digging La acción de cavar, is por very ejemplo, powerful, and es then muy maybe poderosa it relates us y to nos relaciona our con tradition nuestras of peasant tradiciones, farmers that desde have supporting agricultores, us, that are still supporting us. It relates que us to other reality nos also. relacionan con I otras don't know if realidades. Flora, you want to add like Me telling us resuena lo que in the decía beginning, Marcela al this kind of what do principio, we have in common, no? esta idea If de we qué just tenemos gather en común. together, Si make a nosotros nos whole, juntamos y hacemos suddenly un it's like, agujero en la tierra, yeah, it's like getting to the basic de action repente volvemos a la together, acción básica de estar which juntos, is so complex, this lo cual es action. tan compleja esta acción. Of course, it has to do with Claro que the tiene que idea of, ver okay, con la first idea of all, de, wanted to know en what's primer lugar, underneath, no? Like qué hay getting debajo, deeper ir más abajo, ir into más profundo.
yeah, the idea, not only metaphorically, no solo but metafóricamente, concretely trying to pero bring a very concretamente, conceptual question like what is una underneath, pregunta conceptual, digo, all ¿qué hay things. Well, okay, we debajo? make a hole and we go Hagamos un and see what's agujero there. y veremos And qué in hay. this case, Y no de other nuevo, way otra to pregunta que deal with the teníamos es, ¿no landscape hay otra rather than manera para trying lidiar to con el paisaje sin domesticate it? Like, domesticarlo? could we find a different way of Podríamos relating encontrar to otra manera not de just to nature relacionarnos, no itself, but solamente to con la ourselves? naturaleza, Or like sino con nosotros Marcela was mismos. saying, Como decía nature is Marcela, not different from la naturaleza ourselves. no es We are distinta a nature, nosotros, but somos still naturaleza, we have pero this dominant, or well, tenemos esta, capitalist especially has el capitalismo installed tiene this idea of instalado relating to the other is to esta dominate it, right? relación con los otros, que es So dominante. what has to do with the project? Lo que We tiene que also ver had este to proyecto go to the times of colonization, because también nos lleva a las épocas de foreigners, colonización, without getting porque into the issue of los politics, extranjeros, sin ir literally, a but meternos en un foreigners tema coming and not político, understanding the landscape pero and just extranjeros que vienen, no entienden la feeling tierra. the landscape. Yeah, I think what's interesting Creo in que es the domestication interesante of the land, la like domesticación de la the tierra, control we have of el the control que land, tenemos sobre la tierra, and these kind of areas estas, that are kind of estas áreas que different son diferentes. is like when something Cuando has algunos been dicen domesticated fue and domesticada, then is rewilded, we call it like cuando es feral land or feral animal is like undomesticated land, es como decolonized land. And I think that's what cambio we're para el área saying. decolonizada This o anthropocenic landscape can really paisaje mean like, antropocénico. what does it mean to undomesticate lands when we start losing control ¿Qué of significa land? desdomesticar la What's tierra? happening? And I think we were speaking about Lo que nosotros estábamos the hablando layers that you had to era dig sobre through. las capas en las que debías And I cavar. think that's typical Y yo from creo que eso feral es landscape of Anthropocene. It's like típico to del reach paisaje the water antropocéntrico, you were llegar al mentioning, agua you que had vos to estabas go through mencionando, hay que plastic, ir a, hay que chunks of pasar por el wood, plástico, por pedazos de leaf, madera, maybe tal vez hojas, worms, gusanos, soft soil, hard soil, tierra stone, dura, then tierra water, blanda, and piedra y maybe después agua. that's one of the Y eso the creo tal vez characteristic puede of the ser una de Anthropocene. las It's adding características so del much layer antropocénico. between Hay us tantas and the capas soil, entre even nosotros y la though tierra, soil is like one vital a resource pesar for de que human la tierra sea being. vital para, So un that's like recurso vital para los humanos. help us criticizing. Maybe the Y eso action of digging is like nos how much ayuda a effort do I criticar. need to Digo, put ¿cuánto to esfuerzo go necesitamos through all those layers para before ir por reaching the todas vital esas soil capas we hasta need? llegar Yeah, exactly. a la tierra vital? And that's incredible that you Eso es could increíble que gather so many people that you could kind puedas of clean juntar the tanta area gente para and limpiar that we el can área see the soil again. y que podamos ver nuevamente la That's kind of tierra. a poetic action. Eso es una acción And poética. I think what interested me Yo creo here que lo que me is interesó a mí aquí, when does a poetic action cuando, becomes a politic action? cuando una acción poética pasa a ser una acción política. I think it's interesting to question Y field creo like que se permaculture relaciona because they're con always really close to the mi soil, campo de close investigación de to permacultura, plants, porque small animals, and it's just daily practice por of las prácticas sustenance diarias because de they want to sostener produce enough food animales y la for tierra themselves, para for the producir family, for the suficientes local areas. comida para las familias, para el área local. It's kind of Esa intimate practice, es just una their práctica body into íntima, action. es su But cuerpo if en you acción. add Pero si many uno people doing those suma specific mucha gente action haciendo together, esas then it acciones becomes very específicas, powerful. It becomes empieza a like ser muy what poderoso. we have been calling Se post-capitalist transforma en lo que nosotros experimentation. It llamamos becomes very experimentación political. postcapitalista, And I think that's really que es interesting muy política, y how yo creo que body eso es can muy become a interesante, cómo el site of cuerpo puede resistance, volverse un sitio de using your resistencia, body and usar then the body nuestro into cuerpo action is y a poner site el of cuerpo en resistance. acción como un signo de resistencia. Yeah, for example, here it's in Japan, and Por ejemplo, aquí instead podemos of ver en Japón, a using través de, en lugar what de other farmers are using, like heavy usar lo que machine, otros agricultores a están lot of usando como fertilizer, a lot of máquinas, pesticide. fertilizantes, Japan is pesticidas. one of the top En country for Japón es uno de los the use of chemical
product in países que más agriculture. So it's usan very powerful químicos en to la have this kind agricultura. of Entonces family es muy poderoso tener familias hand techniques, very que old-fashioned están usando small técnicas con machine. las manos o And here máquinas it's muy for pequeñas. seeding wheat. Y aquí estamos viendo que están And sacando then the hierbas. first person is seeding, and the other are covering Y las primeras personas están the seed with sembrando y their las feet. segundas están tapando And that's the las semillas con father sus pies. using Y a ahí small podemos ver el tractor padre que to está take care usando un of the tractor land. pequeño. It's very systemic also thinking, because Es to un pensamiento power this sistémico porque engine, para he's using cooking oil from a local para restaurant. prender So he's not el using tractor, él petrol. está So that's usando also very aceite de interesting. cocina de un restaurante. And then he takes care of the land by putting what he calls efficient microorganisms. Entonces, So él he's usa really he microorganismos has this conception of eficientes soil as a living para su being trabajo agricultor. that you need to take care of, Entonces, even though él dice que hay que he's cuidar, he's willing to produce food, right? él está So yeah, dispuesto a that's producir la me comida. harvesting Eso soy rice yo, that has cosechando, been naturally grown que without creció anything, naturalmente, and was planted by hand, y which fue is plantado a rare now. mano, lo que es muy raro hoy en día. So yeah, for me, that's what relates to your project, Laura. Para mí, de esa manera se relaciona con tu proyecto, Laura. With permaculture practices, even though permaculture is aiming at Permacultura like producing apunta something, a producir and algo. that's what they have been commonly trying to revive habitat. Lo que están tratando es de revivir el hábitat. Aquatic ecosystem that Este es un ecosistema was acuático creating by a group of people que lo together. creó un grupo de personas So they're using the water para poder usar through the el field, agua a través del campo so that it creates habitat for other para poder species crear than hábitats human. para otras especies que no sean That's one humanas. of permaculture aim, Ese es uno besides producing food naturally. de lo que se propone en la permacultura. And I think that's what maybe relate Y de esa manera se permaculture relaciona to the la common permacultura con literature. Maybe Marcela will tell us more about la it. agricultura So común. that Marcela tal vez nos puede decir algo sobre eso. this sharing Es mindset, compartir, es so esta that we mentalidad do de something compartir, together, que and hagamos we algo aim at juntos the product y to que be something apuntemos a that que we el share. producto sea algo que And then compartimos. here permaculture, I think, Y aquí la bring permacultura like take trae, commons very far, so that we have agarra to los think of what would sectores it comunes mean, y dice, ¿qué commons that significa are beyond estos human? espacios comunes que son más allá de What humanos? The scholar Laura Saint-Emery has called the multi-species or Lo que Laura llama interspecies commoning. So that's, I think la comunión it's de múltiples interesting, espacios. Eso me parece muy interesante. En nuestras Question of, conversaciones what teníamos does esta pregunta, que es, permaculture in general, or this way, en this general, la approach permacultura, to land has cómo to, es su acercamiento a la tierra, which is the contribution it cuál es la can make to contribución, some possible future, right? And the same with common. y I'm going to de use misma the manera commoning con now este uso de los term that you comunes. introduced, which is, I think, super appropriate. What can the commoning somehow ¿Qué pueden bring, hacer or how estos can it contribute sistemas to start to imagine comunión? different idea of Empezar a future, in the sense of imaginar distintas we ideas need del to say like futuro. future is something already preset. futuro No, es it algo looks like when we think future, preseteado. there's so many images Sí, en coming as realidad if cuando it would nosotros be pensamos something en el already futuro son muchas imágenes. defined, no? What the future is, whereas future is really a result of what we do now. El futuro en realidad es el resultado de lo que when I hacemos listen ahora. to you, it's like, Entonces cuando las it escucho a feels kind of ustedes, simple, se right? siente medio sencillo What we can do and lo que what podemos hacer. when we do from a certain not just perspective, but with No solo una perspectiva, what kind sino of values are gathering qué us, valores right? In order to do what we do and to share what we share. So valores se in this juntan sense, I para think hacer lo que hacemos y compartir lo que we are not going compartimos. for answers, complete No answers, estamos, but no I can tenemos foresee a sense respuestas of completas, the pero lo possibility que of the puedo ver son practices. posibilidades de la práctica. And also, yeah, if you want to add some more Entonces, si conclusion, quieren like agregar alguna otra what is present for you conclusión now, we de can lo que do es this, presente para ustedes en este we're momento, going to be podemos hacer closing the eso event. y vamos a ir cerrando pronto.
Just to say thank you. Yo It's lo que been quiero very decir es muchas interesting for gracias, fue me, muy especially interesante this para mí, idea of especialmente esta idea de interspecies commons. I estos think it's comunes de very múltiples productive and especies, very creo que es muy challenging productivo y as an un idea. desafío muy grande, And I think we are at the y beginning creo of que estamos that. en el comienzo de ahí, So to de think how to para commonize pensar with other cómo podemos species, comunizar con I'm otras sorry. especies. Well, it's a very interesting thing to start Es to think about, and una at the idea muy same time we interesante don't para have much pensar y time para to think pensar, about pero that. tampoco tenemos tanto tiempo para pensarlo. We should think a lot and very, Tenemos very que fast, as fast pensar as Today, muy maybe. rápido, lo Today más is rápido Sunday. que It's a good day. Yeah. Tal vez hoy hay que Yeah. empezar a So pensar. thank you, Leila, and Entonces, thank you, muchas Laura, gracias, for Leila, y helping muchas me gracias, to Laura, think about por that. ayudarme a And pensar en thank you esto. all the Y Lodo muchas team, gracias a todo Paula el equipo and de Martina, Lodo, a Catalina, and Paula, everyone. Martina, Thank you very Catalina much. y todos los que estuvieron involucradas. Leila? Yeah, and what maybe I could just say as a conclusion lo is que yo puedo like decir maybe también como una conclusión es que commoning can start also tal vez esta idea by de comunes breaking puede disciplinary empezar rompiendo borders, and I think that was molestas one trial, disciplinarias. maybe with one Creo journalist, que ahí hay one una artist, prueba, un artista, one me, PhD student, una docente, una estudiante de and I doctorado. think it's very vital Y creo que es vital to think about commons, but pensar not en los only in the comunes, no university, solo not en la only in universidad, art, no but solo like en el arte, across, sino so that we can nurture a our través thinking. de otras disciplinas So para thank you for that opening. expandir el Maybe. pensamiento. Entonces, muchas gracias por Yes, esa thanks so much. apertura. If I'm allowed to say Si just puedo one more decir thing, una cosita I had más, a couple of pictures that tengo algunas it doesn't imágenes matter, but que no importa, about some pero spaces yo quería hablar de like algunos Kalauz in espacios como Catalonia or the Kalauz en Hacla Cataluña Barracas in Buenos Aires, o de that were Hacla Barracas en spaces Buenos Aires, que that eran exactly espacios were que exactamente the home for eran el also for hogar hackers and for para artists and hackers for y para people who were trying artistas to y para organize personas that que estaban commoning, tratando and de they all organizar had estos comunes permaculture y todos gardens tenían also, so crossing jardines de this permacultura. disciplinary Entonces, cruzar borders, estas disciplinas, looking estas forward barreras to disciplinares y this mirar hacia autonomy adelante, and to this y life pensar en la lived autonomía y la in a posibilidad more horizontal and shared de esta vida way. más, So yes, más I horizontal. absolutely agree. Thank Estoy you. de acuerdo. Yeah, and to have present that this is our new slogan, but it can start today. It's Y puede about empezar hoy. how we deal with our Tiene que ver neighbors con and cómo what we do with the nos little space, relacionamos con with nuestros the vecinos tree y lo que standing hacemos at the con door of our el house, árbol que está en la puerta de nuestra etc. No, it casa. can Y start small and it can puede become empezar muy bigger. pequeño y ir Yeah. creciendo. But yeah, we don't have that much time. Pero because bueno, no life is tenemos now. tanto tiempo porque la vida es ahora. So, thank you, everyone. Really, Muchas it gracias was a a pleasure todos. to Fue share un with you. placer Girls. compartir Thanks con so much. ustedes. Gracias. Muchas Thank you, gracias. Lodo, for the invitation. Gracias a Lodo por la Yes, invitación. yes. And yeah, I hope we continue Y somehow the process. continuar Yeah. este proceso de alguna We manera. Thank you. close. Gracias. Ciao, ciao. Chao, chao.